हेलो फ्रेंड्स दिस इज मधु वेलकम करुच्ची आज एक नुआ वीडियो को आज आम डिस्कस करबा जोटा कि एंशिएंट हिस्ट्री रो किछि क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आम डिस्कस करबा जोटा कि अपकमिंग एग्जाम पाई बहुत हेल्पफुल करिवो मु आशा करी कि आपण माने भलो रथिबो किबा आपण मानकर प्रिपरेशन को बिल्ड अप करथिबो डेफिनेटली ए वीडियो देखला पर आपण मानकु किछि न किछि हेल्पफुल करिवो तो चलंतु वीडियोटी देखि नेबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि फर्स्ट क्वेश्चन देछि हु फाउंडेड मातास इन द फोर कॉर्नर ऑफ इंडिया मातास रो फाउंडर के बोली प्रश्न पचारला एमानकु मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि हमरो के शंकराचार्य ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा कोन देछि क्वेश्चन पचारला वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी रो फाउंडर के गुप्त डायनेस्टी रो फाउंडर होछि हमरो चंद्रगुप्त ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिबा क्वेश्चन पचारला कोन नंबर ऑफ वेद केते प्रकार वेद होछि 4 प्रकार ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिबा पचारला इंडस वैली सिविलाइजेशन became known from excavation at एमानक मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि हरप्पा ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिबा क्वेश्चन पचारला इन व्हिच ईयर डिड अलेक्जेंडर इनवेड इंडिया एमानक मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि 326 बीसी रे इनवेड करथिला इंडिया को अलेक्जेंडर इनवेड करथिला नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिबा वाज द फाउंडर ऑफ साको एरा रो फाउंडर के बोली प्रश्न पचारला एमानक मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि कनिष्क ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 को देखिबा कोन देछि क्वेश्चन पचारला ड्यूरिंग द इयरली वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन एमानक मध्यरु कोटा होछि इयरली वैदिक पीरियड रे सोसाइटी बेस्ड थिला हेल्थ ना बर्थ ना रिलीजन्स ना ऑक्युपेशन एमानक मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि ऑक्युपेशन ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिबा क्वेश्चन पचारला व्हिच लाइन ऑफ रूलर सक्सेस द मौर्यन इन मगध एमानक मध्यरु कोटा होछि हमरो करेक्ट आंसर होछि शुंग ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 को देखिबा कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट एमानक मध्यरु कोटा होछि गोटे पुराना मॉन्यूमेंट बोली प्रश्न पचारला करेक्ट आंसर होछि अजंता केव ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 को देखिबा क्वेश्चन पचारला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेद डील विथ मेडिसिन से तो क्यों वेद डील करूछि एमानक मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि अथर्व वेद ऑप्शन 1 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 को देखिबा कोन देछि क्वेश्चन पचारला द गॉड ऑफ वार ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन वाज एमानक मध्यरु कोटा होछि हमर करेक्ट आंसर होछि रुद्र ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 को देखिबा क्वेश्चन पचारला which among the following is the oldest dynasty एमानक मध्यरु कोटा होछि हमर सबटु oldest dynasty सेटा होछि मौर्यन ऑप्शन 1 मौर्यन डायनेस्टी नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 को देखिबा कोन देछि ना श्वेतांबर एंड दिगंबर वेयर द सेक्ट ऑफ which religion श्वेतांबर और दिगंबर केउ रिलीजन से चलित से होछि जैनिज्म ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 को देखिबा मोनुमेंट कंटेनिंग रिलिक ऑफ बुद्ध आर कॉल्ड एमानक मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि हमर कोन स्तूप बोली कह जायतिला स्तूप ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 को देखिबा कोन देछि शाहरुख वाज द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ शाहरुख कोर्ट म्यूजिशियन करथिला से होछि के ना चंद्रगुप्त ना कनिष्क अशोक ना हर्ष एमानक मध्यरु कोटा होछि हमर करेक्ट आंसर होछि हमर कनिष्क थिला ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा द क्वेश्चन नंबर 16 को देखिबा कोन देछि क्वेश्चन पचारला द बुद्धिस्ट संघ वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट द हिनायन एंड द महायान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एमानक मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि कनिष्क सबरे ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 को देखिबा क्वेश्चन पचारला मेगास्थनी वाज एट द कट ऑफ मेगास्थनी एट द कट ऑफ कार कट थिला मेगास्थनी से होछि हमरो कार चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन 3 होछि करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 नेक्स्ट हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 को देखिबा इंडस वैली सिविलाइजेशन रेचेड इट जेनिक इन टेस्ट बीसी एमानक मध्यरु क्यों बीसी रे ना 25 25 ऑप्शन 2 होछि करेक्ट आंसर ए विषय रे 2500 बीसी रे नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 को देखिबा व्हिच इज द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन इन इंडिया एमानक मध्यरु कोटा होछि ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन से होछि हमरो इंडस वैली ऑप्शन 4 होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी कोटा मारियन डायनेस्टी ना चोल डायनेस्टी ना नंद डायनेस्टी कोटा होछि ओल्डेस्ट डायनेस्टी होछि हमरो से होछि नंद डायनेस्टी होछि हमरो ओल्डेस्ट डायनेस्टी क्वेश्चन नंबर 21 को देखिबा 21 रे क्वेश्चन पचारला कोन पुरानोस डेट बैक टू द एज ऑफ एमानक मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर पुरानोस डेट बैक टू द एज ऑफ करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर 1 गुप्त क्वेश्चन नंबर 22 देखिबा eightfold path for elimination of woman Mysore was prescribed by एमान मध्यरु कोटा होछि करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन 2 बुद्ध नेक्स्ट हमें देखिबा व्हिच लैंग्वेज डिड बुद्ध प्रीच इन बुद्धंकर प्रीच
କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନା ପ୍ରକୃତି ନା ମାଗାଧି ନା ସୁରାସେନୀ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଅଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23 କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ 1। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ। ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ ରୁଲର ବୀରଦତ୍ତ ୱାଜ୍ କିଲ୍ ବାଇ। ବୀରଦତ୍ତକୁ କିଏ କରିଥିଲା? ବୀରଦତ୍ତ। which one is correct? କିଏ କରିଥିଲା? ବୀରଦତ୍ତକୁ କିଲ୍ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 26 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା which regarded as the greatest law giver of ancient India। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଅଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲ ଗିଭର କିଏ? ସେ ହେଉଛି ମନୁ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଦ୍ଧ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ବୁଦ୍ଧ ଡେଲିଭର ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ମନ୍ ଆଟ୍ which place? ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଡେଲିଭର ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସର୍ମନକୁ କୋଉଠି ଡେଲିଭର ଦେଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ସାରନାଥରେ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ were built during which period? ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ କେବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଗୁପ୍ତ ଡିନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଫା ଫିଙ୍ଗ ଭିଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ୍। କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା? ଫା ଫିଙ୍ଗ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା କେବେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ 2 ସମୟରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା। ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା କ'ଣ? ଦ ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ୍ ମହାବଳୀପୁରମ୍ ୱେର୍ ବିଲ୍ଡ ବାଇ। ରକ୍ କଟ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ମହାବଳୀପୁରମରେ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଲ୍ଲବ ନା ଚୋଲ ନା ଚାଲୁକ୍ୟ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ? ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟସ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପଲ୍ଲବସ୍। ପଲ୍ଲବସ୍ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 31। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍। ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 32। ଡ୍ୟାଶ ଡିଡ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫର୍ ଦ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଫରେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ କିଏ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲା? ଅଶୋକ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 33 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା Vedic culture was a gift of the। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? Vedic culture gift of the ହେଉଛି କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଆର୍ୟାନ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 34 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା which is the oldest ବେଦ। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ କୋଉଟା? ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଋଗ୍ବେଦ। ଋଗ୍ବେଦ ହେଉଛି ଆମର ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଆମ୍ପି ୱାଜ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ which empire? ସମୟରେ ଆମ୍ପି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ବିଜୟନଗର। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 36 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ବୁଦ୍ଧ ଡିନୋନ୍ସ କରିଥିଲା କୋଉ ଡିନୋନ୍ସ କରିଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମିଜିମ୍କୁ ଡିନୋନ୍ସ କରିଥିଲା। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 37 କୁ ଦେଖିବା। which of the following ବେଦ is rendered magically? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି rendered magically ସହିତ କୋଉଟା ଜଡ଼ିତ? ସେ ହେଉଛି ଆମର ସମବେଦ। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 38 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 38 ରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା when is the battle of କଳିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଟ? battle of କଳିଙ୍ଗ ଫୋର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି 262 BC। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 39 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ନେମ୍ ଦ 4 ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବୁକ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ମେଗାସ୍ଥିନି। ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟ୍ ଗିଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲା ମେଗାସ୍ଥିନି। ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 40 କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ବିଲ୍ଡ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍। କା ହେଲ୍ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍ ଏମ୍ପାୟାର ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲା? ସେ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଉଟା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 41 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା which philosophy is called the ହାଡ୍ୱୈତ। which one is correct? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 42 କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦ ଜୈନ ବିଲିଭ୍ ଦ ମହାବୀର ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ। ମହାବୀର ହେଉଛି ତ୍ରିପିଟକ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 43 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଅନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ which river did Alexander fight Porus? ପରୁଷ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କେଉଁ ରିଭର ନଦୀ କୂଳରେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜେଲମ ନଦୀ କୂଳରେ। ଜେଲମ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଟେନ୍ ଇଜ୍ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା କୋଉଠି? ସେ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଗୟାରେ। ଅପସନ୍ 4 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 45। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 45 ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ହାଲାବାଦ ପିଲର ଇନକ୍ରିପ୍ସନ୍ originally erected by Ashoka provide information about the region of। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 46 କୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା ଆଇରନ୍ ପିଲର ଏଟ୍
आयरन पिलर एट मेरावली वाज बिल्ड बाय मानक मध्यरु कोटा अछि के बिल्ड करथिला आयरन पिलर को से अछि गुप्त डायनेस्टी बिल्ड करथिला। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 47 को देखिबा ना गुप्त डायनेस्टी वाज फेमस फॉर गुप्त डायनेस्टी कोन पाई फेमस थिले। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिबा हार्ट एंड आर्किटेक्चर पाई से माने गुप्त डायनेस्टी माने फेमस थिले हार्ट एंड आर्किटेक्चर ऑप्शन 1 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 48 को देखिबा क्वेश्चन पचारला प्रोपेट मोहम्मद was born in ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ମୋହମ୍ମଦ ସେ ହଉଛି 570 AD ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଅପସନ 1 ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା 49 କୁ ଦେଖିବା ଚୈତନ୍ୟ and ବିଆରସ are associated with which of the following religions ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଅପସନ 3 ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 50 को देखिबा क्वेश्चन पचारला बौद्ध चरित was written by an eminent philosopher of what and dramatics of the court of ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ 2 ଅଶୋକ ଲେଖିଥିଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଚରିତକୁ ଅଶୋକ ଲେଖିଥିଲା। ଓକେ ତ ଏତିକି ମୁଁ ଭିଡିଓଟି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଓକେ ଭିଡିଓଟି ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧିକ ଆଉ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି ପ୍ରାୟ 200ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଓକେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। So thank you for watching this video. Have a great day. Jai Jagannath.